Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung lagi pelajaran kita dalam applications of differentiations, iaitu dalam relative extremum. Kali ini kita nak bincangkan tentang inflection point, concavity test dan juga how to sketch the graph overall setelah kita dapat nilai maximum, minimum, dan setelah kita lakukan concavity test, dan last kali kita akan cuba sketch graph. Dekat sini saya sediakan steps untuk dapatkan inflection point, okey, ataupun untuk kita tentukan inflection point. Yang pertama sekali, untuk dapatkan inflection point, dia sama seperti mana kita nak dapatkan stationary points. Di mana kalau stationary points kita buat f prime x equals to 0. Tapi kalau untuk inflection point, kita akan set f double prime second derivative test is equals to 0, iaitu f double prime x is equals to 0. And then setelah kita lakukan proses f double prime x equals to 0, kita akan dapat nilai x. So itu hanyalah possibility of inflection point, dia belum lagi inflection point. So untuk kita pastikan dia betul-betul inflection point, kita kena lakukan yang kedua, iaitu concavity test. Okay, kita kena lakukan concavity test. So let fx be a function whose second derivative exists on open interval I. So untuk concavity test ni, okay, dia sama seperti mana yang kita lakukan first derivative test untuk tentukan increasing dengan decreasing. Okay, kali ni kita guna second derivative test, iaitu bila mana kita ada f double prime x greater than 0 for all x in I, bermaksud fx ni adalah concave upward. Okay, kalau f double prime x is less than 0 for all x in I, then fx is a concave downward. Okay, baik, since kita bercakap berkenaan dengan concavity, suka saya jelaskan di sini bentuk concave upward dan juga concave downwards. Okay, so concave concave upwards, dia bentuk dia lebih kurang, okay, is just like a U shape, something like this. Yang ini kita panggil dia sebagai upwards. Okay, and then downwards normally will looks like this. Yang ini kita panggil dia sebagai downwards. Okay, so kalau saya combinekan kedua-dua concave upwards dan downwards ni, contohnya saya ada upwards and then saya ada downwards, bermaksud di sini adalah merupakan inflection point. So jika berlaku perubahan, katakan point di sini adalah C. Okay, so this is first interval, second interval. So antara dua interval ni, jika berlaku perubahan daripada upward kepada downwards, bermaksud point inflection ni adalah tepat. Okay, dia adalah tepat. Ataupun dekat sini kalau saya buat daripada downwards, okay, then it change to upwards. Sama juga di sini, dia akan jadi inflection point. Okay, katakan dekat sini adalah point C. Okay, so point C adalah merupakan inflection point jika mana interval antara C itu tadi di sebelah kiri dan kanan tadi dia ada perubahan antara down to up or up to down. Okay, so yang ini penting untuk kita tahu konsep of inflection point. Okay, so untuk kita tentukan ini inflection, kena pastikan antara dua interval tadi dia ada perubahan. So kita akan lakukan second derivative test untuk kita pastikan sama ada point tersebut adalah merupakan inflection ataupun bukan inflection. Okay, baik, kita sambung lagi dengan example 1. Okay, kita sambung dengan example 1. Alright, so example ni you boleh refer dalam buku handbook page 158, example 34. Okay, saya ambil example yang ni adalah merupakan example 34 dalam buku handbook. Okay, you boleh refer dalam buku tu. Alright, so given that y is equals to x to the power of 4 plus 4x cubed minus 2, find all stationary points. Okay, saya highlight them. Find all stationary points
and determine their nature. Okay, hence sketch the graph Y. Alright. Okay, so dekat sini the first thing yang kita nak kena buat adalah kita kena dapatkan stationary points, and then yang kedua determine their nature. So dalam stationary points, just like we discussed earlier, mungkin ada daripada stationary points tersebut adalah maximum. Okay, maximum point, mungkin dia ada minimum point, dan mungkin juga ia merupakan inflection point. So hari ni kita nak tentukan dia. Okay, all the stationary points including a inflection point. Okay, alright, so let's start. Okay, kita mulakan. The first one is kita nak tentukan dia punya stationary points. Okay, stationary points by setting f prime x is equal to 0. Okay, f prime x equals to 0, kita akan dapat 4x cubed plus 12x squared. Okay, equals to 0. Then kita factorize 4x squared, kita akan dapat x plus 3 equals to 0. Okay, therefore we have x is equals to 0 and minus 3. So kita ada 2. Okay, kita ada 2 inflection values. Okay, not point yet, yeah, values. Okay, inflection values 0 and minus 3. Then kita cuba dapatkan inflection point. Okay, by substitute x is equal to 0 dalam kita punya fx. So f0 will become minus 2. Okay, and then for x is equals to minus 3, f minus 3, so kita akan dapat kat sini minus 3 to the power of 4 plus 4 minus 3 squared, sorry, cube, minus 2. So here you're supposed to get minus 29. Okay, alright. So therefore your stationary points, okay, your stationary points are 0, minus 2 and minus 3, minus 29. Okay, right, so now you got your stationary points. Okay, then after you get your stationary points, the next things we are going to do is, of course, kita nak tentukan maximum minimum value dia dengan menggunakan first derivative test. So by using first derivative test, okay, so of course kita nak kena tentukan interval dia. So our critical values are 0 and minus 3. Sorry, so here 0 and minus 3. So kita nak kena tentukan sama ada dia maximum or minimum. So kita kena pilih 3 interval ni untuk kita lakukan test. As usual, kita kena buat table. Alright, saya akan buat table dahulu. Interval, okay, value of x, okay, then f prime x, kita nak tahu sign dia lah. Alright, and then lastly is a conclusion. Okay, conclusion. Okay, so our interval is from minus infinity to minus 3, open. Okay, minus 3, 0, and lastly 0 to positive infinity. So kita akan buat table ni. Alright. Okay, so now value of x, kita akan ambil value di dalam interval ni. So sini saya akan ambil minus 4, here is minus 1, and here is 1. Okay,
Alright, then kita akan gantikan test value of x kita ni di dalam f prime x. So our f prime x kita adalah 4x cube plus 12x. Okay, 12x squared. Alright, then if we substitute minus 4, okay, we supposed to get if minus 4, then we supposed to get negative value. Okay, lagi sekali kita tak berminat dengan value dia, kita cuma nak tahu dia positif atau negatif sahaja. So this is negative. Okay, then if for f prime minus 1, so we're supposed to get positive, so here become positive, and for f1 also is become positive. Okay, it's a positive value. So therefore conclusion, so since this is negative, bermaksud di sini dia akan jadi decreasing. Okay, decrease, yang ini increase, yang ini increase. Ataupun dekat bahagian conclusion ni, you boleh buat bentuk sign seperti mana ni. Okay, sorry, decreasing. Okay, this one is increasing, or this one is increasing, seperti mana di dalam contoh example 34. You boleh refer dalam buku handbook. So you boleh tulis dalam bentuk ayat macam ni, ataupun you boleh buat dalam bentuk error macam ni. So mana-mana pun boleh untuk conclusion. Alright, then kalau kita tengok dekat sini, this one is decrease, increase bermaksud x. Okay, for x is equals to minus 3 here. Okay, sini adalah merupakan minimum point. Okay, so it is a minimum point. And for this one, 0, for 0, this is increase bermaksud no relative extremum. Kenapa no relative extremum? Kerana tiada perubahan daripada interval sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey, kalau kita tengok dari sini, dia increase, dan increase bermaksud tidak ada perubahan yang berlaku, increase decrease. So bermaksud ianya adalah merupakan no relative extremum. Mungkin yang ini possibility of inflection. Okay, possibility of inflection. Okay, so now we can conclude that, okay, those minus 3 minus 29 is a minimum point. Okay, so and no conclusion on point 0 minus 2. Okay, so you boleh tengok dalam contoh. Yang ni saya ambil according to example 34, dia punya conclusion dia. Okay, so you boleh buat other way round as long as maksud dia menerangkan maksud yang sama lah. Alright, now kita pergi kepada concavity test. Okay, so for concavity test, okay, so concavity test, okay, so for concavity test, kita pertama sekali kita nak kena tentukan dia punya inflection point, macam mana kita discuss sebelum ni. Okay, awal-awal tadi kita discuss inflection point. Kita nak kena dapatkan, kita kena cari f double prime x equals to 0. Okay, so to find so our f double prime x is 12x cube, 12x squared plus 24x is equals to 0. Then we factorize 12x, x plus 2 is equals to 0. Okay, therefore our x will be equals to 0 minus 2. So now we have two inflection point, possibility of inflection. Okay, so this is
inflection values possible belum lagi kita tentu kena buat test baru kita boleh tentukan sama ada A nya inflection ataupun tidak. So sekarang dia masih lagi dalam kategori inflection values. Okay, then as usual kita nak kena dapatkan point dia. So for x is equals to 0, we know that f0 is equals to minus 2, then x equals to minus 2, f minus 2 kita gantikan dalam ni jadi minus 2 to the power 4 plus 4 times minus 2 cube minus 2, you're supposed to get minus 18. Okay, now your possible inflection point, okay, points are 0, minus 2 and minus 2, minus 18. Alright, okay, minus 2, minus 18. Okay, so yang ini adalah merupakan inflection points. Okay, then after that kita nak kena buat test juga. So since yang ini kita nak kena buat test dalam bentuk table, sama juga kita nak kena draw balik number line between critical values dan juga possible of inflection points. Okay, so remember our critical value sebelum ni adalah negative 3, kosong, dan kita tambahkan lagi negative 2 dekat sini. So kita tambahkan lagi negative 2. Okay, so kita tambahkan negative 2 untuk inflection points. So now we know that here is a minimum point. So this is a minimum point, but this two is a possible of inflection point, which is minus 2 and 0. Okay, so yang ni kita nak tentukan sama ada betul tak dia inflection point. So kita akan ambil 3 interval ni. Okay, untuk kita test. Alright, lagi sekali kita akan buat table. Alright, then interval. Okay, saya akan buat table. Okay, value of x. Kali ni kita pakai f double prime x untuk kita nak tengok sign dia sama ada positive or negative, and lastly is a conclusion. Right, conclusion. Okay, so our interval now is minus 3 to minus 2. Okay, minus 2, 0, and lastly 0 to positive infinity. Alright. Okay, so alright, so now value of x kita akan ambil nilai di dalam interval minus 3, minus 2. So saya akan ambil minus 2.5. Here minus 2, 0. Saya akan ambil minus 1, and here is 1. Okay, so kita akan gantikan dalam kita punya f double prime x, which is 12x squared. 12x squared plus 24x. Okay, and then kita akan gantikan f double prime minus 2.5. Kita akan dapat dekat sini, kita akan dapat positive value. Okay, kita akan dapat positive value. Okay, so saya tandakan positive dekat sini. Then when we substitute minus 1 dalam f double prime x, kita akan dapat negative value. Okay, so this is negative. Okay, and lastly is f double prime 1. So this is definitely positive. Okay, then this is positive. So conclusion, this is actually concave upwards, okay, downwards and upwards. Okay, so you see dekat sini dia ada berlaku perubahan antara concavity. So daripada negative 3, negative 2 dengan intervals negative 2, 0 berlaku perubahan, iaitu daripada upwards kepada downwards.
Okay, bermaksud this is actually a point of inflection. So negatif 2 ni adalah merupakan point, this is actually merupakan point of inflection. Okay, sama juga dekat sini. So kalau kita tengok berlaku perubahan daripada down kepada up, so bermaksud point of zero here is actually point of inflection. Okay, so bila kita dah tentukan these 2 points are inflections, then we can make a conclusions. So therefore the inflection points are 0, -2 and -2, -18. Now kita boleh sahkan dia adalah merupakan inflection point dengan menggunakan second derivative test dekat sini. Okay, and lastly, bila kita dah dapatkan kesemuanya tadi, so saya senaraikan balik our minimum point. Okay, our minimum point is -3, -29, and inflection points kita ada 0, -2 and -2, -18. So kita nak kena consider these 3 points in order to sketch the graph. Okay, saya akan sketch graph accordingly. So kita akan sketch graph, right? Okay, so so this is y axis. Okay, so this is x. Okay, now kita punya minimum point. Okay, so minimum point is okay, saya ambil minimum point dia dekat third quadrant, right? So dekat sini is -3, -29. Okay, so this is minimum point, and we have inflection point on third quadrant as well. Let's say somewhere here, -2, -18, and kita ada dekat sini satu lagi inflection point 0, -2. Okay, alright, then by looking on the concavity, okay, we see from here we know that from -3 is a concave upwards. So this is actually a minimum point, and from -3 to -2 is a concave upwards. Alright, something like this, and it changed to concave downwards. Alright, and suddenly it's come to upwards again. So this is the possibility of the graph of fx. So you see, this is actually upward, concave upward, and this is concave downward, and again this is upward. Okay, dan kita akan dapat bentuk macam ni lah graf dia. Okay, berdasarkan 3 point tersebut. So dalam exam, so you wajib tunjukkan point of minimum jika ada maximum, dan juga point of inflection dalam graf tersebut, supaya kita boleh tahu position sebenar inflection point kita dekat mana, dan juga di manakah kedudukan maksimum dan minimum kita di dalam graf tersebut. Okay, so kalau you tengok dekat sini, untuk x intercept tak wajib, you boleh lukis ataupun you tak perlu nyatakan nilai x intercept dekat sini. Tapi kalau kita nak nyatakan juga nilai x intercept dekat sini, bermaksud kita kena factorize nilai fx kita tadi dengan menggunakan long division. Seperti mana kita belajar sebelum ni, if x to the power of 4, kalau kita nak factorize dia, kita kena guna long division.